अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर रेहान उमर है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 25 साल से कार्डियोलॉजी और डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं कराची में होता हूँ, टीपू सुल्तान रोड के ऊपर लाइफ हेल्थ केयर क्लिनिक्स में, जहाँ पर मैं रोज़ाना कंसल्टेशन देता हूँ। आई एम एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। रमज़ान की आमद है और इस सिलसिले में हमारे जितने बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो जिनको शुगर होती है, जिनको दिल का मर्ज़ होता है और वो रोज़ा रखना चाहते हैं। तो एज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये टॉक उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकेगी इंशाअल्लाह। रमज़ान में अभी 1 महीना रह गया है और हज़रात रोज़ा रखना चाह रहे होंगे। तो मैं ये बताता चलूँ कि जो अमराज़ क़ल्ब हैं उनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैराइटीज़ होती हैं, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी होते हैं, वो दिल की शरियानों के मरीज़ भी होते हैं, वो पोस्ट बाईपास मरीज़ भी होते हैं जिनका बाईपास हुआ हो, वो ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनके वेल्व्स लीक कर रहे हैं या वेल्व्स तंग हैं, वो ऐसे मरीज़ भी हैं जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, माइलोडोसिस के पेशेंट हैं। इन सब के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसमें बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन हुआ है कि कौन से हज़रात रोज़ा रख सकते हैं और कौन से हज़रात रोज़ा नहीं रख सकते। तो मैं चीदा नुकात के साथ एक एक दो जुमलों में बताना चाहूँगा कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं जिनको अमराज़ क़ल्ब हैं, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो रोज़ा रखें लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको रोज़ा रखने की क़तन कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोज़ा रखने से उनके मर्ज़ में मज़ीद जो है वो ख़राबी और पेचीदगी पैदा होने का इम्कान है। तो अगर मैं बात करूं, ब्लड प्रेशर से शुरू करता हूं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और जो दवाई खाते हैं, दवाई खाने के बाद कंट्रोल रहता है उनका ब्लड प्रेशर, तो वो रमज़ान में रोज़े आराम से रख सकते हैं। उन मरीज़ों के अलावा जो मरीज़ पेशाब आवर गोलियां इस्तेमाल कर रहे हों, अगर ब्लड प्रेशर के लिए मरीज़ पेशाब आवर गोलियां, जिसे हम डायूरेटिक्स कहते हैं, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी दवाइयों को चेंज करवा लें और उसमें से वो दवाई निकाल दें जिसके अंदर डायूरेटिक्स हैं, या अगर उनको बेतहाशा ज़रूरत है अगर डायूरेटिक्स लेने की, तो वो इफ्तारी के वक्त या रात के वक्त इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए रोज़ा रखना वैसे बड़ी खुशाइंद बात है और बड़ा फ़ायदा है ऐसे मरीज़ों को। जो जितने भी अमराज़ क़ल्ब हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है, यानी आपके जिस्म में पानी और नमकियात की कमी बिल्कुल ना होने पाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर पानी और नमकियात की कमी होती है तो उससे बीमारी ख़राब भी हो सकती है और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है पेशेंट्स को। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, चाहे 1 दवाई पे चाहे 2 दवाई पे, वो रोज़ा रख सकते हैं और वो अपने जो अफ्तारी से लेकर सहरी तक का जो वक्त है उसमें अगर वो अपनी नमकियात की कमी को पूरा कर सकते हैं, पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड, वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। अब आ जाएँ दिल की शरियानों के मरीज़ों के ऊपर। वो मरीज़ जिनको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, जिनकी दिल की शरियानें तंग हैं, वो दवाइयाँ खा रहे हैं, इसमें 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक वो जिनकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुका हो, एक जिनकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास ना हुआ हो। अगर एक पेशेंट जिसको ऑनगोइंग चेस्ट पेन है, एंजाइना है, चलता है, सीने में दबाव महसूस होता है, तो वो हज़रात अगर ऐसी दवाई लें जिसके अंदर नमकियात की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, और उनकी जो एक्सरसाइज कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है कि अगर वो 2 मील चलते हैं उस पर एंजाइना होता है, तो ऐसे लोग भी रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में वो लोग जिनको 2 कदम चलने से सीने में दर्द हो जाता है, दबाव महसूस होता है, ज़बान के नीचे बार बार गोली रखनी पड़ती है, तो वो हज़रात रोज़ा ना रखें, क्योंकि रोज़े के दौरान डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है, खून की शरियान जो वैसे ही तंग है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पा रही, और जब वो रोज़ा रखेंगे तो उनको हार्ट अटैक होने का अंदेशा है। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। एक ऐसी कैटेगरी जिसको पिछले 3 महीने या 4 महीने में हार्ट अटैक हुआ है, तो ऐसे लोग भी रोज़ा ना रखें, क्योंकि अभी उन्होंने प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं किया। ऐसे लोग जिनकी एंजियोप्लास्टी हो गई है, एंजियोप्लास्टी हुए 12 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, वो दवाइयाँ खा रहे हैं, वो रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरीके से जिनका बाईपास हुआ है, बाईपास हुए 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया है, ब्लड प्रेशर स्टेबल है, सीने में कोई दर्द नहीं है चलने फिरने से, तो वो भी रोज़ा रख सकते हैं। हाँ, वो हज़रात जिनको हार्ट फेलियर है, दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, जो पेशाब आवर गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं,
ان سے درخواست ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، روزہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں اپنے پیٹ سے نہیں نکال رہے ہوتے، باقاعدہ ہماری رمضان ڈار گائیڈ لائنز اویلیبل ہیں، جس میں باقاعدہ انہوں نے پرفارما دیا ہوا ہے، اس پرفارما میں اسکورنگ سسٹم دیا ہوا ہے کہ اگر وہ اسکورنگ سسٹم 5 یا 5 سے زیادہ کا ہے تو وہ مریض روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھیں گے تو ان کو نقصان زیادہ ہوگا۔ تب بھی ہم نے دیکھا ہے ہماری پریکٹس میں کہ لوگ ہماری باتیں مانتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور پھر وہ کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ حضرات جن کو ہارٹ فیلئر ہے، جن کے دل کے پٹھے کمزور ہیں، ان سے درخواست ہے، جن کا ایجیکشن فریکشن 40% سے کم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دل کے پٹھوں کا فنکشن 40% سے کم ہے تو وہ حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جن کا ایجیکشن فریکشن 40% سے زیادہ ہے تو ہمارے پاس ایسا ڈیٹا موجود ہے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ سے، کویت سے، بحرین سے، سعودی عرب سے، UAE میں ایسے کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو اسٹیبل ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس ہیں، جن کے دل کے پٹھے 40% سے زیادہ ہیں، جو دوائیاں آپٹیمائز لے رہے ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف اس میں شرط یہ ہے کہ جو پیشاب آور گولیاں ہیں ان کے استعمال کو کم کیا جائے، ڈاکٹر جو ان دوائیوں کا استعمال کم کروا دے، اور وہ دوائی جس سے پیشاب زیادہ آتا ہے اس کو مغرب کے ٹائم پہ یعنی افطار کے ٹائم پہ دے، بجائے اس کے کہ سحری کے ٹائم پہ دے اور پیشنٹ کو بار بار پیشاب آیا اور دن کے دوران ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے۔ تو ہارٹ فیلئر میں اگر انجیکشن فریکشن 40% سے زیادہ ہے، دوائیاں آپٹیمائز ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول ہے، تو اور وہ مریض روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ پیشاب آور دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو ان کو ان دوائیوں کی ڈوز کو، مقدار کو ایڈجسٹ کرانے کی ضرورت ہے، لیکن جن کے دل کے پٹھے 40% سے کم ہیں ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ پیشاب آور دوائی کھا رہے ہوں یا نہ کھا رہے ہوں، کیونکہ ان کے اندر ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ جن کے اندر ویلوز کی پرابلم ہوتی ہے اور ان کے ویلوز کی سرجری ہو چکی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ خون پتلا کرنے کی خاص قسم کی دوائیوں کے اوپر ہوتے ہیں، لائک وارفرین، تو اس کے لیے آپ کو INR ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو ایسے حضرات جن کو جو ویلوز کی وجہ سے، جن کو آرٹیفیشل ویلو لگے ہوئے ہیں، وہ گولیاں کھانے تو وہ روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے حضرات جن کو پیس میکر لگا ہوا ہے، جن کو ICD لگی ہوئی ہے، اس میں بڑی کنفلکٹنگ رائے ہیں۔ جن کو پیس میکر لگا ہوا ہے وہ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، لیکن جن کو ICD لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان کے دل کے پٹھے 40% سے کم ہیں، ان کو وینٹریکولر ایریتھمیاز ہو سکتے ہیں، تو ایسے حضرات بھی روزہ نہ رکھیں۔ تو یہ ہیں گائیڈ لائنز ہماری جو ہارٹ کے مریضوں کو ہم دیتے ہیں کہ اگر بلڈ پریشر ہے روزہ رکھیں، بالکل رکھیں، پانی کا استعمال اچھا رکھیں۔ اگر آپ کو انجائنا نہیں اور آپ کی دل کی شریانوں میں رکاوٹ آتی ہے جو ثابت ہوئی ہے ECG سے یا کسی اور چیز سے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا انجائنا کتنا سگنیفیکنٹ ہے، انجائنا زیادہ ہے تو روزہ نہ رکھیں، دوائیوں پہ کنٹرول ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان دوائیوں کے اندر پیشاب والی گولیاں نہ ہوں۔ اسی طریقے سے بلڈ پریشر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں، جن کا بائی پاس ہوا ہوا ہے، بائی پاس ہوئے ہوئے ان کو وقت گزر گیا تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی دوائیوں کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے اینجیوپلاسٹی اگر 12 ہفتے ہو گئے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہارٹ فیلئر کی وہ مریض جن کے دل کے پٹھے 40% سے کم ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، جن کی 40% سے زیادہ ہے وہ اپنی دوائیاں ایڈجسٹ کروا کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جن کو ICD لگی ہوئی ہے، CRT لگی ہوئی ہے، ایسے لوگ روزہ نہ رکھیں۔ جن کو صرف پیس میکر لگا ہوا ہے ایسے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ چیدہ نکات آپ یاد رکھیں گے تو ہمارے مریض جس کے اندر جو ہے وہ ان کو فائدہ بھی ہوگا اور اس پہ وہ عمل کریں گے ان ہدایات کے اوپر، تو انشاءاللہ رمضان بہت اچھے گزریں گے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر ریحان عمر کو اللہ حافظ۔